अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 NFHS6 की ताज़ा रिपोर्ट ने तेलंगाना में अल्कोहल कंजम्पशन के हवाले से हैरान कुन हकीकत सामने रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना मुल्क की बड़ी रियासतों में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन वाली स्टेट बनकर उभरी है। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के 43.9% मर्द और 6.8% खवातीन अल्कोहल कंज्यूम करती हैं। ये नंबर्स कौमी एवरेज से काफी ज्यादा हैं। मुल्क भर में ये शरह मर्दों में 18.9% और खवातीन में 1.1% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान वाज़ेह फर्क भी सामने आया है। तेलंगाना के रूरल इलाकों में 47.9% मर्द अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जबकि अर्बन एरियाज में ये शरह 34% है। खवातीन के हवाले से भी रूरल एरियाज में कंजप्शन ज्यादा देखा गया। सर्वे के मुताबिक रूरल तेलंगाना में 8.3% खवातीन रूरल अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, जबकि अर्बन इलाकों में ये शरह 3.2% रिकॉर्ड हुई। ये मालूमात NFHS6 2023-24 सर्वे का हिस्सा है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी की गई। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमिक टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है। आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कांटेक्ट करें। तेलंगाना के लिए इस साल मानसून सीजन ज्यादा हौसला अफजा नजर नहीं आ रहा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के मुताबिक जून से सितंबर 2026 के दरमियान रियासत में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का इम्कान है। IMD के सेकेंड स्टेज फोरकास्ट के मुताबिक मुल्क भर में इस साल बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज के सिर्फ 90% तक रहने की तवक्को है। डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि इस सीजन में 84% प्रोबेबिलिटी है कि रेनफॉल नॉर्मल से कम या उससे भी कम रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वीक मानसून की सबसे बड़ी वजह EI नीनो है। IMD का कहना है कि मानसून के दौरान EI नीनो कंडीशंस डेवलप होने का इम्कान है। जब पैसिफिक ओशन का पानी गैर मामूली तौर पर गर्म हो जाता है तो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को मुतासिर करता है और भारत की तरफ आने वाले मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स कमजोर पड़ जाते हैं। नतीजे में मानसून की ताकत कम हो जाती है। तेलंगाना में शदीद गर्मी के दरमियान एक तशवीशनाक वाक़या सामने आया है। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के मखदूमपुर गांव में फॉर्मर सरपंच चंद्रा गौड़ की शर्ट की पॉकेट में रखा सैमसंग मोबाइल फोन अचानक जोरदार आवाज के साथ फट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े के वक्त चंद्रा गौड़ अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, जब अचानक उनकी पॉकेट से धुआं निकलना शुरू हुआ और मोबाइल फोन ब्लास्ट हो गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक चंद्रा गौड़ ने फौरन सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए फोन को पॉकेट से निकाल दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ताहम मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और मौके पर मौजूद लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कोंडापुर मंडल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक नई शादीशुदा जोड़े की जिंदगी एक घरेलू तनाज़े के बाद खत्म हो गई। पुलिस के मुताबिक मरपल्ली गांव के रहने वाले दासारी अंजैया 25 साल अपनी बीवी दासारी यादम्मा 20 साल के साथ रामपुर तांडा रोड पर वाक़ एक आम के बाग में रहते थे। दोनों की शादी तकरीबन 11 माह पहले हुई थी। इत्तलात के मुताबिक अंजैया ने शादी के बाद अपने
سسرال والوں سے موٹر سائیکل دلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی معاملے پر میاں بیوی کے درمیان اکثر تنازع رہتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل نہ ملنے پر پیدا ہونے والے جھگڑے کے دوران انجیہ نے اللیجڈلی اپنی بیوی کو پھانسی دے کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خود بھی اسی آم کے باغ میں ایک درخت سے لٹک کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ واقعے کی خبر ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ میڈیکل ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک انڈین سرجن نے چائنا سے حیدرآباد کے پیشنٹ پر روبوٹک ٹیلی سرجری انجام دے کر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ پروسیجر مشہور یورولوجسٹ ڈاکٹر سید محمد غوث کی قیادت میں انجام دی گئی۔ اس وقت ڈاکٹر غوث چائنا کے شہر ووہان میں موجود تھے جبکہ پیشنٹ حیدرآباد میں تھا۔ ڈاکٹر غوث جو ایشین انسٹیٹیوٹ آف نیفرولوجی اینڈ یورولوجی سے وابستہ ہیں، انہوں نے ایڈوانسڈ روبوٹک ٹیکنالوجی اور ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی کی مدد سے دور بیٹھ کر سرجن کو کامیابی سے مکمل کیا۔ میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق یہ اچیومنٹ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ٹیلی میڈیسن اور روبوٹک سرجری کے مستقبل کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ماہرین دنیا کے کسی بھی کونے سے پیشنٹ کا علاج کر سکیں گے۔ یہ کامیاب آپریشن انڈیا کی میڈیکل انوویشن اور ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کیپیبلٹیز کا بھی نمایاں مظاہرہ مانا جا رہا۔ آرمی چیف اپیندر دیویدی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے اور فی الحال صرف دشمنہ کارروائیوں میں عارضی وقفہ آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آرمی اور تینوں مسلح افواج ہر صورتحال کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ جنرل دیویدی کے مطابق اگر ضرورت پڑی تو آپریشن سندور 2.0 کے لیے بھی تمام تیاریاں مکمل رکھی جا رہی۔ بگلا کوٹ کانگریس کے صدر ایس جی ننجیا متھ نے کہا کہ کابینہ کے ارکان کا فیصلہ ہائی کمانڈ کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ راہل گاندھی CLP میٹنگ میں شرکت کے لیے آ سکتے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں اس بیان کے بعد گرما گرمی بڑھ گئی ہے اور سب کی نظریں ہائی کمانڈ کے فیصلوں پر ٹک گئی ہیں۔ بی جے پی کے صدر نتن نبین نے کہا کہ 2012 میں حکومت کا ماننا تھا کہ مشکل پہاڑی علاقے اور کچی سڑکیں چائنا کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے بعد سرحدی سڑکوں کی تیز ترقی نے بارڈر انفراسٹرکچر کی صورت بدل کر رکھ دی۔ نتن نبین کے مطابق یہ سب نریندر مودی کے اس ویژن کا حصہ ہے جہاں قومی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جاتا اور بڑی طاقتوں سے برابری کی سطح پر بات کی جاتی ہے۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے CNG قیمتوں میں اضافے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں جاری انرجی کرائسس کے سبب سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ ادائیگیاں ضروری ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ جیسے ہی انرجی کرائسس میں کمی آئے گی، قیمتیں بھی مستحکم ہو جائیں گی۔ CNG پرائس ہائیک پر CM فڈنویس کا یہ بیان سیاسی اور عوامی حلقوں میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں کو زیادہ پیسہ پے کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کرائسس ختم ہوگا تو پرائزز اسٹیبلائز ہو۔ لکھنؤ میں یونین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ اور اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے مل کر نیوی شوریہ واٹیکا کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے بھارتیہ نیوی کے بہادری، قربانیوں اور وطن کے تحفظ میں اس کے کردار کو سراہا۔ یہ شوریہ واٹیکا جوانوں کی ہمت اور دیش بھکتی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قائم کی گئی۔ ریسلنگ سٹار ونیش پھوگٹ نے کافی عرصے بعد دوبارہ میٹ پر واپسی کی ہے۔ ایشین گیمز سلیکشن ٹرائلز میں حصہ لینے کے لیے وہ دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم پہنچی۔ وارم اپ کے دوران ونیش پھوگٹ نے جذباتی انداز میں کہا، میں ابھی بھی لڑ رہی ہوں۔ ان کا یہ پیغام فینس کے لیے حوصلہ اور عزم کی مثال بن گیا ہے۔ CSK کے بیٹر سرفراز خان نے RR کے ینگ بیٹر ویبھو سوریہ ونشی کی جم کر تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی سینئر کھلاڑی بھی اتنی شاندار ہٹنگ نہیں کر پاتے جتنی ویبھو دکھاتے ہیں۔ سرفراز کے مطابق اتنی کم عمر میں اس کی بیٹنگ سکلز غیر معمولی ہیں اور کریز پر بال کو ٹائم کرنے کا اس کا انداز دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کی یہ تعریف کرکٹ فینس میں خاصا چرچے کا موضوع بن گئی۔
نہیں ہے نارمل جیسا میں اپنی لائف میں کرکٹ کھیلتے ہوئے آیا ہوں, مجھے بس اس کو ہی فالو کرنا ہے. زیادہ چینجز مجھے پسند نہیں ہے. تھوڑا بہت اگر کدھر لگتا ہے مجھے خود میں امپروو کرنے کے لیے تو میں اس میں ٹرائی کرتا رہتا ہوں. جموں کشمیر کے سری نگر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد 7th بیچ کے 538 اگنی ویرز باقاعدہ طور پر انڈین آرمی کا حصہ بن گئے. اس پروقار تقریب میں جوانوں نے اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد وطن کی خدمت کا عہد دہرایا اور پریڈ کے دوران ان کے جذبے, ڈسپلن اور محنت کو خوب سراہا گیا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر. تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.